प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का नाम धन्यवाद। हालेलुया आमेन। सकाळ बाइबल स्टडी पाई जगत इतव समस्त भाई भणी मान प्रभु जीसु कृष्ण नाम रे मोर आंध्रे प्रेज लॉर्ड। फेसबुक रे व्हाट्सएप रे ईश्वर वाक्य शुणा समस्त को प्रभु आशीर्वाद करंतु। एफएसी पुस्तक 1 अध्याय तार 7 पद में पढ़ा। ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଉପନୀତି ଅନୁସାରେ ଆମେମାନେ ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁର କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। अपराध सबु क्षमा प्राप्त होचु। अपराध पाप क्षमा सेटा हमें चिंता करतलु। आगरे हमें मुक्ति यीशु रक्त मुक्ति अपराध सब क्षमा पाप क्षमा सेटा हमें चिंता करजु। काली मु बाइबल कहूतले पाप कौन बोली कहवाटा 7टी वाक्य मु आपण मान को देखे थिले। से पाप को ग्रीक भाषा रे हमार्टिया बोली कहंदी। हमार्टिया HAMARTIA अमार्टिया अमार्टिया बोली कहले तार अर्थ लक्ष्य भ्रष्ट हेबा। अमार्टी बोली कहले तार अर्थ लक्ष्य भ्रष्ट हेबा। अनेक व्यक्ति माने पाप करुचंदी से मान को कौन नांदे लक्ष्य नहीं। से माने पाप रे पोदी दे आइछि तांकर कोट की जाउचंदी बोली तार जीवन रो शेष कौन हबो बोली से माने जानी नाहंदी। सेति के लागि से मान कोन करुचंदी पाप करुचंदी। से मान को लक्ष्य नहीं। तांकर लक्ष्य कौन हो जाइचंदी भ्रष्ट हो जाइचंदी नष्ट हो जाइछि। तार लक्ष्य स्थान कोटि की स्वर्ग आड़े जीवा पाया का तांकर लक्ष्य किंतु पाप करबो द्वारा कोन होछि से मानकर लक्ष्य भ्रष्ट हो जाइचंदी। ये विषय हम चिंता करबा समय रे पाप का में बाइबल रे 2 प्रकार अर्थ दउचंदी। एक ईश्वर विरुद्ध रे करबा पाप सेटा का में चिंता करी आसुचंदी। और कौन मनुष्य मानकर मध्य करतिबा पाप एरा होची मातिस्व समाज रे कहउचंदी जे 18 अध्याय रो 15 पद आपण मान देखले से आपण मान को जना पड़िबो जे मनुष्य मानकर मध्य पाप ईश्वर विरुद्ध रे करतिबा पाप को ईश्वर के क्षमा मागिले हे जीवो। मनुष्य मानकर विरुद्ध रे करतिबा पाप को हमें ईश्वर के क्षमा मागिले क्षमा मिलबो नहीं। कारण कार सहित आपण माने पाप करतिले गंडगोल करले निंदा कले से बाहर पाख को जाए कि आपण क्षमा मागिबार अछि। एमिति या बाइबल कहउछन। हालेलुया। परित्राण पाइला परे व्यक्ति माने पाप कर पारिबो किंतु ईश्वर के विरुद्ध करबा पाप ईश्वर को कहबार अछि। मनुष्य मान के विरुद्ध करतिबा पाप को मनुष्य को कहबार अछि। एरा अब तब परित्राण पाइतिबा पूर्व करतिले भी सेमिति आगा केमिति ईश्वर के विरुद्ध करबा ईश्वर को कहबार अछि। मनुष्य मान के विरुद्ध का को ठोकी देले का कले अन्याय कले का कले आपण माने विभिन्न प्रकार काम कले तांगर पक्ष को जाय के तो कहबार अछि।
मन करते जन को हत्या कले बोले कौन लोक मान पाखक जाकर कह मुझे कर मत क्षमा दियो बोली किंतु ईश्वर विरुद्ध करवा पाओ मनुष्य मान निकट जाकर कहले किसी प्रयोजन ना इस्करियोती जो सेमती आक कले कौन ईश्वर को बिकिदेला माते सुसमाचार 27 3 4 पदर एमती आक जाजकर पाख जाकर कहले जाजक कौन कहते तुम्हें देख बोली कहले मनुष्यर पाप मनुष्य को कहले प्रयोजन ना मनुष्य मान विरुद्ध तुम्हें कौन पाप कले मनुष्य को कह ईश्वर विरुद्ध जहाँ पाप करते ता ईश्वर को कहबार अच्छे ईश्वर मुझे पाप करे बोली आपण मैंने एवं कहबार अच्छे प्रभु मु पाप कर ईश्वर कहले ईश्वर ठार आपण मैंने क्षमा प्राप्त हो पारे किंतु आपण मैंने ये देखो कहबाटा आपण मैंने भल भाव गुरुत्वपूर्ण विषय आपण मैंने भल भाव शुणवार अच्छे पाप कौन बोली 7टी वाक्य मु कहले आ दुई ग्रीक भाषा पापर अर्थ मु कहले हमार्टिया लक्ष्य भ्रष्ट है 3 मु कहबाटा कौन होची ईश्वर विरुद्ध करवा पाप एवं मनुष्य मान विरुद्ध करथिबा पाप सेटा मनुष्य को कहबाटे जेटा मु माते सुसमाचार 18-15 पद टू आपण माने पढ़ले तार 17 पद पढ़ले आपण मान के सेटा जाना पड़िबो ओके इन पाप आमे माने पाप क्षमा पाइबा पूर्व आम पाप प्रभु कौन कर पाप बोली आम जानी पार्लु आम पाप कले ईश्वर विरुद्ध पाप कले से पाप ईश्वर कौन कर देखु 90 गीत संगीत देखो 90 8 पद आपण मैंने देखते कौन ईश्वर पाप कौन कर बोली आपण मैंने देखु अपना सम्मुख गुप्त पाप अपना मुखर दीप्ति रे रोकियो देखले ना आपणंगर पाप जगह करछथि से पाप ईश्वरंगर अपराध सब अपराध अपना सम्मुख रे रखिछन्ति बोली लिखा जाय सम्मुख रे बोली कहले तार अर्थ कोन छे पाप सदा बेले ईश्वर देखिक अच्छे बुझले कि पाप करथिबा व्यक्ति मानंगर समस्त पाप ईश्वर कौन कर समुखरे रखुची बोली बाइबल कहउचंदी आपण परित्राण पाई नाहंदी बोली बावंदु बाई नोतिले आपणंगर पाप सदा बेले ईश्वर कौन कर सम्मुखरे रखुचु बोली बाइबल लिखा जाछि इन दुई ई पाप और प्रभु कौन करे आईबंगर पुस्तक देखिबा 14 अध्याय 17 पद मोहर अपराध थोड़ी रे मोहरांकित होई अछि वो तुम्बे धर्म बांधी रोकुछो एटा देखले ना 17 पद रे कोन जछि मोरो अपराध थोड़ी रे मोहरांकित करियोछो धर्म बांधी रोकुछो आपण देखले कि ने अपराध ईश्वर कौन करछंदी थोड़ी रे बोली कहले कौन बैग रे थोड़ी रे ईश्वर कौन करछंदी मोहरांकित करियोछ पाप सब स्वर्ग रे कौन कर संग्रह कर रखी ना बांधिक रखी से पाप सब ईश्वर चमुरे कौन कर स्वर्ग रे
ଗୋଟେ ମୁଣାରେ ବାନ୍ଧିକରି ସେଇଠି ରଖିଯାଇଛି। ଆଗରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ପାପ ସମୁଦ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ରଖୁଛି, ନହେଲେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପାପ ସବୁ ମୁଣାରେ ଗୋଟେ ବାଗିରି ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛି। କାର ନାଁ ଲେଖିଛି, କେ ପାପ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖାଯାଇଛି ରେ ଭାଇ। अगर पार्सल बोलिया हालेलुया ଫଟାଇବାଟା କରେ ଏଇଟା ବାନ୍ଧିକି ରଖାଯାଏ। ଚାଉଳ ମୋଟା କରିକିରି ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛେ ସିନା ଘରେ ସେମିତି ଏକା, ନହେଲେ ଦୋକାନରେ ଏମିତି ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛି, ସେମିତି ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛନ୍ତି ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ। ଆଉ ତିନି ଏ ପାପ ଈଶ୍ୱର କଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜିରମିୟା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବାଣୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାପ ଈଶ୍ୱର କଣ କରିଛନ୍ତି। जिहुदार पापो लोग लेखनी रे वो हीराकर खंडक द्वारा लिखित होछि। देखो पाप सबू लोग ଲେଖିକିରି ରଖାଯାଇଛି। ଏଟା ଦୁଇଟା କେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି, हीराकर खंडक द्वारा लिखित होछि। ହୀରର ଖଣ୍ଡକ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି, ତାର ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଛି लोग लेखनी रे ଲୋହ ଲେଖନୀରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଲମ ଦେଖନ୍ତୁ କି लुगारो ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, लुगार पेन ଲୁହାର ପେନ୍। हीराकर खंडक ହୀରକର ଖଣ୍ଡକ ବୋଲି କହିବାଟା କଣ ଅଛି, ଗ୍ଲାସ ସବୁ କାଟିବାଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଠି। ସେ ଏମିତିଟା ଜିନିଷରେ ଲେଖିକି ରହୁଛି, ଏଟା କେବେ ବି ଲିଭିଯିବନି। ଭାବରେ ଇଂରେଜ ଲେଖିଛ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, हालेलुया ଇଂରେଜ ଲେଖିଲେ ସେଟା ଲିଭି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ସବୁ ଲେଖିକି ରଖୁଛି ଭାଇ। ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ଈଶ୍ୱର ଲେଖିକି ରଖାଯାଇଛି। ଆହୁରି କଣ କରୁଛି, ଈଶ୍ୱର ମୁଣାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖାଯାଇଛି। ଆହୁରି କଣ ପାପ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆହୁରି ପାପ ଈଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। 5 ଆଉ 4 ଓ ହୋସିଆ 7ର 2 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। पुणी आम्बे जे सेमानଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟତା ସ୍ମରଣ କରୁ। ତୁମର ପାପ ଦୁଷ୍ଟତା ସବୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ସ୍ମରଣ ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କେବେ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଭୁଲିବ এই ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭୁଲିବ। ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ ସବୁ ଭୁଲି, ତାର ମୁଁ ପରେ କହିବି। ଏବେ ତୁମେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ସବୁ ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଈଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର। ପାଞ୍ଚ ପାପ ସବୁ ଈଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଶାୟା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବାଣୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦ। ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଏହିପରି ତୁମର ପାପ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆସ ଆମ୍ଭମାନେ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରୁ। ଆମ୍ଭମାନେ ଆସ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରିବା। ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରିକା। ତୁମେ ବାର ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛି ପରା,
କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାପ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଦେଖାଯାଇଛି। ବୁଝିଲେ କି? ଏ ପାପ ଈଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେରେମିୟା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 22 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁଇର 22 ଯେରେମିୟା। तथापि आम्हे तुमକୁ ସର୍ବଦା ଭାବେ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ବୀଜରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରାକ୍ଷାଳତା ପରି। ଯେରେମିୟା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 22 ପଦ। ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯଦି ବି ତୁମେ ଆପଣାକୁ ସୋରାରେ ଧୌତ କର ଓ ବହୁତ ସାବୁନ ଲଗାଅ, ତଥାପି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମ ଅଧର୍ମ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଦେଖ କେମିତି କଲେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମର ପାପ ସବୁ ମଳିନତା ହେଇଛି, ଚିହ୍ନ ହେଇ ରହିଯାଇଛି। ଚିହ୍ନ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ଶରୀରରେ ବହୁତ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ସେମିତି ଆପଣ ମାନେଙ୍କର ପାପ ଚିହ୍ନିତ ହେଇଛି। ଯେଠି ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଇଛି ତୁମ ସରାରେ ଏବଂ ସାବୁନରେ କେତେ ଧୋଇଲେ ବି ସେ ଚିହ୍ନ ଯିବ ନାହିଁ, ସେ ମଳିଦା ଯିବ ନାହିଁ, ସେଠି ଲାଗିଥାଏ। ପାପ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ଏକା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ କହିବାଟା ଆପଣ ମାନେ ପାସରେ ଯିବ ନାହିଁ। ପାପୀ ମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ। ଏକ ମୁଁ କହିଲେ। 2 ପାପୀ ମାନଙ୍କର ସବୁ ପାପ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୁଣାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖାଯାଇଛି। 3 ତମ ମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାପ ସବୁ ଲେଖିକି ରଖାଯାଇଛି। 4 ଆପଣଙ୍କର ପାପ ସଦାବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। 5 ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି। 6 ଆପଣଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଚିହ୍ନ ହେଇଛି, ମାନେ ମଳିନ ଦେଇଛି ପୁରା। କେତେ ସାବୁନ କେତେ ସୋରାରେ ତୁମେ ଧୋଇଲେ ବି ସେ ପାପ ଯିବ ନାହିଁ। ସେ ପାପ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା, ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜା, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା। ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କଣ? ଏ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସ ବୋଲି କହିକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସଦାବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ ପାପୀ ପାପୀ, ତୁମେ କେବେ ଧର୍ମୀ ହବ? କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କି ନାହିଁ? ବୋଧେ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ରଖୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଲେଖିକି ରଖୁଛି, ସମୂହରେ ରଖୁଛି, ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛି, ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ମଳିନ ହେଇଯାଇଛି। ବା ଚିହ୍ନ ନହେଲେ ମଳିନ ହେଇଯାଇଛି। ପାପ କେବେ କେବେ ହବ? ପାପୀ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି, ହେଲେ ସେତେବେଳେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। କେବେ ପାପ କ୍ଷମା? କାଲିକି ନା ପର ଦିନ ଏକା ନା 2 ଦିନ ପରେ ଏକା? ବାଇବଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲୋକ ସୁସମାଚାର ଆସନ୍ତୁ 23 ପାପ କ୍ଷମାର ସମୟ ମୁଁ କହୁଛି। 23 ଲୋକ ସୁସମାଚାର 23 ର 43। ସେଥିରେ ସେ
ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ 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 କହୁଛି ଆଜି ତୁମେ ମୋହର ସହିତ ପରଦେଶ ଆଜି ପାପ କ୍ଷମା କେବେ ମିଳିବ? ଆଜି ଆକା ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଚୋରକୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କଲେ। ତାର 41 ପଢନ୍ତୁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ଜାଣ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁକୁ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚୋର କହୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପୁଣି ସେ କହିଲା ହଁ। ହେ ଯୀଶୁ ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। 41 ଆଉ ଆମେମାନେ ସିନା ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ସେ କହୁଛି ଆମେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ତାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ କର୍ମର ସମୁଚିତ ଫଳ ପାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଧର୍ମୀୟ ଲୋକ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ତିନି। ପୁଣି ସେ କହିଲା ହେ ଯୀଶୁ ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମତେ ସ୍ମରଣ କର। ସେ ଚୋର କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଚୋର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କେ ଚୋର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି? ଡାହାଣ ପଟେ ନା ବାମ ପଟେ? ଅନେକ ଭାଷା ମାନେ ଏମିତି ଏବେ ବି ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ମୁଁ ବାଇବେଲ ବିଲକୁଲ ଜଣା ନାହିଁ। ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନା ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ବାମ ପଟେ ନା ଡାହାଣ ପଟ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ କୋ ସାଇଡରେ ବୋଲି। ବାଇବେଲ ଯେମିତି ଲେଖା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଚୋର ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଛି। ଆଉ ଆକୁ ସେଠି କରିଛନ୍ତି କୋ ସାଇଡରେ ଆଡେ ଡାହାଣ ପଟ ନା ବାମ ପଟେ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ନାହିଁ, ପଞ୍ଜରା ଆଡେ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇଟା କଣ କହୁଛି? ପାଷ୍ଟ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ପଢିବା ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ତୁମର ହାତରେ ଅଛି, ତୁମର କଣ ପାଇଁ ଦେଉଛ? ପଢିବା ପାଇଁ। ବାଇବେଲ ଠିକ ଭାବରେ ପଢ, ଦେଖିକିରି ପଢ, ପଢିଲା ପରେ କହ। ନ ଜାଣିକିରି ଆଖି ବୁଝିକିରି ପ୍ରଚାର କରିବ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ ବାଇବେଲର ମୂଳ ସୂତ୍ର ଗୁଡିକ ଜାଣ, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ତଦନ୍ତ କର। ବାଇବେଲ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଦିନ ରାତ୍ର ବାଇବେଲ ଜ୍ଞାନ କର, କହିଲା ପ୍ରଚାର କର। ଏ ଚୋର କହିଲେ, ଗୋଟେ ଚୋର କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ସ୍ମରଣ କର ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ତାର 41 ପଦରେ କହୁଛି ଆମେମାନେ ସିନା ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ତମେ ତ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ମତେ ସ୍ମରଣ କର ବୋଲି କହିବା ମାତ୍ରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆଜି ତୁମେ ମୋହର ସହିତ ଆଜି ଆକା ମୋର ସହିତ ତୁମେ କୋଉଠିକି ଯିବୁ? ପରଦିଶାରେ ଯିବୁ। ପରଦିଶା ବୋଲି କହିବାଟା ପାଦ ଗୁଡିକ ଏପିସେ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ମୁଁ କହିବ ସେଟା ବି କେତେ ଜଣକୁ ଜାଣିନି। ଏବେ ମରିଗଲେ ସେଠି କାକା ଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛି। ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏମିତି କହିବା ଦ୍ୱାରା। ସ୍ୱର୍ଗ କେତେ ଏଟା ଅଛି ସେଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି କଣ ଅଛି? ମରିଗଲା ଲୋକମାନେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଠି ଜଣା ନାହିଁ। ନରକରେ କେତେଟି ସ୍ଥାନ ଅଛି ବୋଲି କେତେ ଜଣକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବେ ବି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ କରି କହୁନାହାନ୍ତି, ମତେ ଦୟାକରି ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଯୋଗ ଦିଅ। ଆପଣ ମାନେ ପଢନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ ଜାଣନ୍ତୁ। ବାଇବେଲର ଗଭୀର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଜାଣ, ଜାଣିକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣ ହେଲେ ଏକା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ। ପାପ କ୍ଷମାକୁ କଣ ପାଇବାର ଅଛି? ଦେଖ ଆଜି ଆକା ପାପ କ୍ଷମା ଖାଲି ନାହିଁ, ପରଦିନ ନାହିଁ, ଆଜି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତୁମେ ମୋହର ସହିତ ପରଦିଶାରେ ବସିବ। ଏଟା ଏକ ପାପ କ୍ଷମାର ପାଇବାର ସମୟ। ଦୁଇ, କେବେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବେ? ଲୋକ ସୁସମାଜର ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ 11 ପଦଠୁ ଆପଣ ମାନେ 32 ପଢିଲେ 32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଲେ କଣ କଲ? ସେଠି ଲେଖା ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଘରେ ଦିଟା ପୁତ୍ର ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ବାପାଙ୍କର ଘରେ ଛାଡିକିରି କୋଠି ଗଲା, ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯାଇକିରି କଣ କରୁଥିଲେ? ଖୁସିରି ମାନଙ୍କର ସହିତ ଯାଇକିରି ଖୁସିରି ଦେଖିବାର କାମ କରୁଥିଲେ। କାମ କରୁ ଖୁସିରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲେ ଖୁସିରି ତାକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ। ସେ ପୁଅ ବାପାର ଘରରୁ କେବେ ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ପୁଅ ପୁଣି ଥରେ ବାପାର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବାର ଅଛି।
ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ରାଧା ଆଦାମିଆ ପରିବାର ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟ ଫେରି ଆସ ଭାଇ। ଫେରି ଆସିଲେ ଈଶ୍ୱର ତମକୁ କ୍ଷମା ଦେବ, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ମାନେ ତୁମେ କୋଉଠିକି ଆସିବାର ଅଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଅଛି ବୋଲି ବାଇବଲ କହୁଛନ୍ତି। ଫେରି ଆସ। କଣ ତୁମେ କରୁଅଛ ସେଠି? ରିପେଣ୍ଟ। ତାର ଅର୍ଥ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହନ୍ତି। କୋର୍ଟରେ ତୁମେ ଗଲେ ହେବ ଉଠେନ୍। ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବା ସମୟରେ ଟିଚର ମାନେ ଏମିତି କହୁଥିଲେ କି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାପରେ ଏବାଉଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ଫେରିଯା। କୋର୍ଟରୁ ଫେରିବାରେ ପାପରୁ ଫେରିବା। ବାପାର ଘର ନିକଟକୁ ଫେରିଯା। ଯେତେବେଳେ ଏ ପୁତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ପୁତ୍ର ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ବି ମୁଁ ବି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସାନ ପୁଅ ନାହିଁ, ବଡ ପୁଅ ଆକା। ସାନ ପୁଅକୁ ଯାହା ପାପ କରିଛି ତାକୁ କଣ କରିଛି ମନରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସେ ଫେରି ଯାଇଛି, ବାପା କହୁଛି ବାପା ମୁଁ ତୁମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର୍ଗର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁଛି, ମତେ କ୍ଷମା ଦିଅ ବୋଲି ବାପାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଯାଇକରି କହିଲେ। ପୁଅ ଫେରି ଆସିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ତାର ବାପା କଣ କଲେ ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ ନାଇଁ ଗାଧେଇକିରି ଆସ, ବସ୍ତ୍ର ବଦଳି କରି ଆସ, ଏମିତି କହୁନାହିଁ। ଭାବ କ୍ଷମା ପାଇବାର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତମେ କଣ କରିବେ? ଫେରି ଆସିଲେ ହେଇଯିବ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବୋଲିକି ମନ ବଦଳି କରିବା। ମନ ବଦଳି ହେଲେ ଶରୀର ବଦଳି ହେଇଯିବ। ମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ମାନେ ଅଧର୍ମରୁ କ୍ଷମା ପାଇବା ମାନେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଫେରି ଆସ। ଦୁଇ ଆମେ ଏକ, ମୁଁ କହିବାଟା ପାସରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଏକ କଣ କରି ଏବେ ଏକା ଆଜି ଏକା। ଦୁଇ ତିନି ପାପ କ୍ଷମା କ୍ଷମା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୁଏଲ 12 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। 13 ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୁଏଲ 12 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦ। ସେତେବେଳେ ଦାବୀଦ ନାଥାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁଅଛି। ଏଥିରେ ନାଥାନ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ପାପ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦେଖ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାପ କରିଅଛି। ପାପ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କର। ହାଲେଲୁୟା ରାଜା ରାଜା କଣ ସେ କେମିତି ସ୍ୱୀକାର କର? କୋଉ ପାପ କରୁଛୁ ସେ ପାପ କହିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ବେଲେ ଦୋକାନ ତୁମେ ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ବୟସ କେତେ ଅଛି? ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲେ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଏକା ତୁମ ମରଣତା ହେଇଛି ବୋଲ। ଏ 40 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ମାନେ କେତେଟା ପାପ କରିଛି ଏଟା ସବୁ ମନରେ ଅଛି। କାହାକୁ ମନରେ ଅଛି, କାହାକୁ ବି ନାହିଁ। ସବୁ ପାଶରେ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପାଶରେ ନା। ଈଶ୍ୱର ଲେଖିକରି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ପାପ କରୁଛି, ମତେ କ୍ଷମା ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କ୍ଷଣୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ପାପ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କର। କେତେ ଜଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବନି? ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିଲେ ଆପଣ କଣ କରିବନି? କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବନି। କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ପାପ କଣ ସେ ନିଜେ ସେ କଲେ ବୋଲି
କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ? ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସୂଚି ବିବେକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଉଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ। ବାବୁ ସେମିତି କହିବା ମାତ୍ରେ ସେ ପାପରୁ ଦୂର ଚାଲିଯା ଏନି ଚାରି और पाप आम कौन कर पाप क्षमा पाइबा कौन कर जिरमिया भविष्य मानकर पुस्तक 3 अध्याय 13 पद पढ़ु। सदाप्रभु कहंदी तुम्हें जे सदाप्रभु अपना परमेश्वर के विरुद्ध रे अपराध करियो जो वो प्रत्येक परिपूर्ण वृक्ष तले विदेशी मानंगो निकट को जाई भ्रमण करुवचो ओ आंब रोवरे अवधान करी नहीं अपनारो यही अधर्माचरणो केवल स्वीकार करो। देखो स्वीकार करो बोले अधर्म सब होई मु कले बोली कहो तुमर पाप ईश्वर स्वीकार न कले भी तुमको कौन करबो नहीं क्षमा प्राप्त ही पारिबो नहीं। कोटि तुम कार विरुद्ध ईश्वर विरुद्ध करबा पाप ईश्वर को मनुष्य मान विरुद्ध करबा पाप मनुष्य मान को एटा का ठीक परित्राण नहले परित्राण पाइबाटा असंभव पाप क्षमा पाइबाटा असंभव। मो कहबार अर्थ ईश्वर विरुद्ध करबा ईश्वर को खो मनुष्य मान विरुद्ध मनुष्य मान को चोरी कर हत्या कले जमी बाड़ी तुम आक्रमण कर तुम रुक जाऊचो से भाई को कहो तुम जमी बाड़ी मु सब आक्रमण को रखिले भाई क्षमा करो एटा नहीं जा बोल को अन्याय करो भाई ना करो ना ठको ना मिछ कथा कहबो चोरी करबो ना एमदी ये विभिन्न पाप अच्छी बाइबल रे बहुत पाप गुड़ी के सब पढ़ले बहुत एटा अच्छी एटा प्रत्येक गोटे सब्जेक्ट आका एटा पाप क्षमा पाप बोली कहले विराट एटा गोटे क्लास रे से माने गोटे घंटाटे कहले हेबो ना एटा अब मु कहबार अर्थ आपनकर मानकर पाप क्षमा में कौन करबार अछि एक कौन करबार अछि आपण माने को पाप क्षमा आज आक पाइब पाप पाप क्षमा पाइबा ने तुम्हें फेरी आस ईश्वर निकट तापरे मु कहले स्वीकार करो बोली कहले स्वीकार करवाले आपन को पाप क्षमा पाई पारो ईश्वर चमुर को तुम्हें आस स्वीकार करो आपन को सत्य बेले कौन करे पाप क्षमा पाई पारिबो बोली बाइबल कहउचंदी आज भी पाप क्षमा पाई पारिबो आपण माने कोन जीसस ख्रीष्ट को कोन करबार अछि विश्वास करंदु मुख रे एवं हृदय रे रोमी पुस्तक 10 अध्याय रो हमें ता पूर्व पढ़लते सेति पे आज पढ़बा पे चांदे नाही 9 10 पद आपण हृदय रे मुख रे स्वीकार करो कोन स्वीकार करबार अछि प्रभु ईश्वर बोली स्वीकार कर मो पापी मोर पाप क्षमा करो बोली ईश्वर चमुरे तुम पाप स्वीकार करो हृदय रे विश्वास करो सेते बेले आपण माने परित्राण पाई पारिबो हालेलुया राजा पाप क्षमा पाइबो पाप क्षमा देवा पाई जगत रे जोणे व्यक्ति मात्र अछि जीसु बापा कारण तांगटारे पाप नथिला एक पाप शून्य तिला दुई पाप करी नथिला तीनटी वाक एक ईश्वर गटारे बिल्कुल पाप नहीं एमिदी एक बाइबल कहउचंदी आपण माने देखो जीसु गटारे तो पाप क्षमा अछि बोली कहबार कारण आपण माने जानिबो कोन अछि बाइबल कहबाटा आपण माने देखो कोन बाइबल कहउचंदी देखो 2 कोरिन्थी 5 अध्याय 21 पद से पाप जानी नथिला
पावर लेश मात्र ନଥିଲା ନଥିଲା। ହଁ ତାପରେ ତାହାକୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ କଲେ ହଁ ଏ କଣ କଲେ? ଯେପରି ପାପ ନଥିଲା ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଏ ଯୀଶୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ସମୟରେ କଣ କଲେ? ମନୁଷ୍ୟ ବେଶ ଧାରଣ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କଠାରେ ପାପ ବେଶ ହିଁ ନଥିଲା ନଥିଲା ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପିତର 2:22 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପିତର 2:22 ପଦ। ପ୍ରଥମ ପିତର 2:22 ପଦ। ସେ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ। ଜଗତରେ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରେ କଣ ସେ ପାପ କରି ନଥିଲା। और गोटे वाक्य बस और प्रथम जोहन 3:5 पद देखो। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣ ଯେ ସେ ପାପ ବୋହି ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଆଉ ତାହାଙ୍କଠାରେ पाप नहीं। देख लो ना 3टी वाक्य आपण माने देख लो। एक पाप नहीं, पाप जानी नहीं, और पाप करी नहीं, एबे पाप नहीं ताटारे आसीबा समय मोर कहबार अर्थ से जीसु ख्रीस्ट को आपण विश्वास करंदु। विश्वास कले आपण मान को कोन करबो? पाप क्षमा पाई परबो। पाप क्षमा केमिति पाई परबो? एक आपण माने कोन करबार अछि? पाप क्षमा केबे? आजी पाप क्षमा पाई कोन करबो? फेरी आसो। 3 पाप स्वीकार करो। जतबेले पाप आपण मान को क्षमा पाई परबो, क्षमा प्राप्त हबो। इनी हालेलुया। आपण माने देखंदु ये पाप आपण माने ये पाप सब स्वीकार करे मात्रे ए पाप सब कौन ईश्वर कर जाऊँगी बोली आपण माने देखंदु। तार जिसाया पुस्तक 38 रो 17 पद देखंदु। देखो मो अपना शांति निमंते बड़ दुख पाइली। हाँ। मात्र तुम्बे मो प्राण प्रति प्रेम करी विनाश कुपोरु ताहाकु उत्तर करो। कारण तुम्बे अपना पछवाड़े मोगर पाप सब पकाई दे। हेलो आगे हमें पढ़ले तुम्हारा पाप सब सम्मुखरे पाप क्षमा पाइबा संगे संगे से प्रभु कौन करंदी? से पाप पोछाड़क पिंगी दबो। समुद्र देखिक रहिबो नहीं सदा बेले। पाप क्षमा पाइबा मात्रे आपणकर पाप ईश्वर पोछाड़ के फिंगी दबो बोली बाइबल कहउचंदी। हालेलुया। स्मरण आगरे तिबा पाप एबे पोछाड़ के पळे। दुई ए पाप ईश्वर कौन करिचंदी? मीका पुस्तक 7:19 पद देखो। 7:19 पद। मीका 7:19। पुनर्वार फेरी आम्भमानंग प्रति कृपा करिवे। से आम्भमानंगर अधर्म सकल पदथळे दोलिबे। आओ तुम्बे सेमानंगर जावती
हालेलुया आमेन ए पाप कौन अच्छी आगे हमें पढ़ले से पाप सबू स्वर्ग रे मुणारे बांधिक रोकवा पाप सब गुड़िक कोटि के पकड़ समुद्र रो आगाध रे पकड़ केते माछ धरिबा लोक माने केते लोक माने जाइतिले माछ धरुचंदी एबे पाप पाउची बोली कहउचंदी कि तांकर जाडरे बा पाप धरुचंदी बोली कहउचंदी कि नाई धरिबो नाई कारण पाप कोन करछि सादा सब पाप समुद्र अगाध रे पके देछि तार अर्थ बांधि के रोकिबो नहीं आबर पाप सब कोटि के पको जतंदी समुद्र रे अगाध रे पके जंदी समुद्र पानी ताकू कोन कर जचंदी जळ ताकू उड़े दे अब देखा जाई पारबो नहीं हालेलुया भाई अगाध बागु को करे पचाजर रोकिबा पाप पोचक पंगी देले से पाप कोन करचंदी एबे पाप रो पाप कोन करछि पाप सब मुणार बांधि रखबा पाप सब गुडी को ईश्वर कोन कर समुद्र रो आहात रे पकई दैचंदी बोली लिखा जाछि गंभीर भीतर ओके तीन पाप स्वीकार करवा समय पाप ईश्वर कौन कर जिसाई पुस्तक 43 तार 25 पद 25 43 25 आंबे ही अपना लागी तुमरो अधर्म सब मार्जना करू कौन करूचंदी आंबे आंबे तुमरो पाप सब कौन करबो अधर्म सब मार्जना करबो इनी आवर देखो आवर गोटे वाक्य रो मिसिक पढबो कलसी पुस्तक 2 रो 14 पद में पढंदो कलसी 2 रे 14 हां पुणी विधि विधान रे आंबमानक विरुद्ध रे जेबो अभियोग पत्र थिला ताहा से लोप करी हुसरे टंकाई दे लोभ करछि बोलिया का जण पुच्छि देबा बोलिया का मोर अन्य बाइबल गुडी के सब लिखा जाय छथि तमरा पाप सब कोन करबो ईश्वर कोन करबो लोप लिपि देबो ओडिया रे सेठ पद गुडी के सठी एक रे असनांदी कांगे लिपि देबा बोले लेखि के रखबा सब पाप टंकाई दे आंबमानक पदर दूर करी देयो दे पाप लिखि के रखबा सब पाप कोन लिपि देबो लिपाई देबो से पाप सेठी देखा जीव नहीं हमें कतारे केमदि लिखि रखबो जेड़ा सब दिन देखो जेड़ा कोन पिला माने पेंसिल रेकले रबर रे कोन कर दबो सेटा कोन करबो पूछि देबो ईश्वर सेमेदी लिखि के रखबा समस्त पाप गुडी को पूछि देबो बोली बाइबल को हालेलुया महिमा तापरे पाप कोन करचंदी ईश्वर आबे पढिबा से वाक्य 25 आवर्तन पढंदु पुणी विधि विधान रो आंबमानकर विरुद्ध रे जेवम ईसाई पुस्तक 43 रो 25 आंबे की जागी तुमरा अधर्म सब मार्जना करू ओ तुमरा पाप सब आमे स्मरण करबा नाही हेले देखो पाप सब स्मरण करबो नहीं दीटा वाक्य से लिखा जाय मार्जन करबो
तारो दुई स्मरण करब नहीं आगे तुम पाप कौन करते स्मरण करबो बोली अच्छे या पुस्तक 7:2 पदरे लिखा जाए एबे स्मरण करथिबा पाप गुड़िक सब ईश्वर कौन कौन स्मरण करबो नहीं बोली ईश्वर कहउचंदी हालेलुया राजा महिमा केत जन कर्त बुझ पारचंदी बोली मो जाने नहीं पाप केना एबे देखो जेसाय पुस्तक अब पाप कौन करचंदी जेसाय पुस्तक रे 1 अध्याय 18 पद देखो पाप ईश्वर कौन पाप क्षमा पाइबा समय ईश्वर कौन करचंदी सिंदूर ମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ସିନ୍ଦୂର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହେଲେ କିମପରି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ पोई केतबेले आपण माने जेतबेले आपण ईश्वर निकट रे पाप क्षमा बने बंदे ईश्वर निकट फेरी आसिले सिंदूर वर्ण परितिबा पाप एबे कोन हबो किमपरि शुक्ल वर्ण हबो पूरा व्हाइट आइ जबो हालेलुया राजा महिमा एडा होची पाप क्षमा बोली कहंदी और गोटे वाक्य प्रथम जगन 1:7 पद प्रथम जगन 1:7 पद जीसुंगर रक्त समस्त पाप ठार आपण मान कौन कर परिष्कार करंदी हाँ 1:7 प्रथम जगन 1:7 କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତି ନିବାସୀ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ସେହିପରି ଜ୍ୟୋତିର ଆଚରଣ କରୁ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ ଭାଗିଦାର ଅଛି ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପ ଠାରୁ ପରିଷ୍କାର କରେ ବୋଲି ବାଇବଲ ଲେଖା ଯାଇଛି यिर्मया 2:22 पदरे लेखा जाए तुम्हारा पाप सब सिंधु जेठी मोड़ी न देछि तुम्हें केते सोरा केते साबुन रे दोइले विषय जीवन नाही किंतु एबे जीसु कहउचंदी जीसुंग रक्त समस्त पाप ठार अपन को परिष्कार करंदी जगत रे कवणसी पाप क्षमा निमंदे केते दोइले भी जाई परबो नहीं किंतु जीवा पाई गोटे रास्ता मात्र होची जीसुंग रक्त आपण स्वीकार करबा मात्रे से रक्त आपणकर हृदय भीतर को पवित्र करंदी के जानिबो नहीं तुम्हें किंतु आपण निजे जानि पारंदी कोन जीसुंग ठारे मो पावी मी फेरी आसीची मोर पाप क्षमा कर प्रभु बोली तुम्हें ईश्वर के निकट रे मनवर्तन करी क्रंदन करी प्रार्थना करवा मात्रे आखिरु पानी बारिबा संगे संगे पानी संगे रे जीसुंग रक्त भी पवित्र करी आपण मान को सूची करे यीशु रक्त आपण मान को कोण करंदी परिष्कार करंदी बाबू आपणकर हृदय रे तिबा पाप गुड़िक को पवित्र करवा पाई यीशु रक्त द्वारा का पाप क्षमा आपणकर पाप को क्षमा पाउछंदी कि नहीं पाई नहीं तो ई वाक्य आपण मान को चेतना दउची पावर दंड मृत्यु पावर वेदन मृत्यु बोली बाइबल को जापा काम करवा लोक मान के वेदन होची सगी पोरी पाप करवा व्यक्ति की भी वेदन होची मृत्यु एव कोटे होची शारीरिक मृत्यु होची और द्वितीय मृत्यु होची शारीरिक मृत्यु समस्त लोक मान को भाई तापर कोन होची द्वितीय मृत्यु नरक बाबू माने नरक न जीवन मध्य जीसुंगर निकट को फेरी आसो क्या पाप क्षमा पाप आपणकर पाप सब सब ईश्वर कौन करछन्ते ईश्वर रक्त द्वारा एडा अछि पाप क्षमा मो पाप क्षमा रो भीतर के जाई ना किंतु आपण मान को आज ए पाप क्षमा पाइबा पाए कम एति की बाइबल कहउछन्ते बाइबल रो एति की आपण मान को कहउछ अनेक लोक मान कोन कहउछ एबे पाप क्षमा पावर व्याख्या
पाप को विभिन्न प्रकार व्याख्या गुड़िक अच्छे से सब कहवार आमको पाइले से पाप क्षमा पाइया कम जापर सेमती पार ना तो एटा कम जानवर अच्छे पाप पापर मुक्ति पापर क्षमा पाओ जीशु रक्त द्वारा आपण मैंने पाप क्षमा पाइब तेणु मु कहवाटा आवर्तन कहवाई जाऊँ कौन कहवाई जाऊँ आपणकर पाप पछाड़ पकेब दुई पाप आपणकर पाप समुद्र पकईदेव आपणकर पाप मर्जन कर माने ईश्वर कौन कर पुछिदेव आपणकर पाप स्मरण करब नहीं आपणकर पाप हिमपरी शुक्ल वर्ण हे आपणकर पाप कौन परिष्कार कर जीशु रक्त द्वारा एटा हूँ पाप क्षमा बोली कहते आपण पाप क्षमा पाउछ कि नहीं पाप क्षमा पाई व्यक्ति जीवन रे पाप कर व्यक्ति आज्ञा अतिक्रम पाप बोली बाइबल कहूँ गोटे व्याख्या बुझे पाप क्षमा पाइबा व्यक्ति जीवन रे पाप नहीं पाप गुड़िक अच्छी पाप स्वभाव गुड़िक अच्छी से पाप गुड़िक कौन करवार अच्छे आपण मैंने डेली मनोवर्तन करवार अच्छे डेली मन परिवर्तन सबुदिन मनोवर्तन गोटे मनोवर्तन बोले गोटे गोदित काल मनोवर्तन अच्छे वर्तमान काल मनोवर्तन अच्छे सेटा कहीं एपसोसन मंडली को कहले तुम मन परिवर्तन कर सात मंडल की से कथा कह मन परिवर्तन कर मन परिवर्तन पाई मंडली विश्वासी मान कहे मन परिवर्तन कर हेलो आपण माने पाप क्षमा पाओ पाप क्षमा मंदिर कोटि की बारे जी संग निकट जाओ सेठी आपण आपण मानकर पापर क्षमा पाइब ओके आउर गोटे बाकी एपीसी पुस्तक को पुणी थे आसवा 1 अध्याय 7-8 ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ବା ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁର କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇବ अपराध सब क्षमा प्राप्त हो जाइए ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ से अनुग्रह से ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ज्ञान ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ लो देखो ईश्वर दबा ज्ञान दबा बुद्धि दबा तापरे ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଚୁର କରିଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବା ଆପଣା ମଙ୍ଗଳମୟ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାର ନିଗୂଢ ତତ୍ତ୍ୱ एटा बाइबल गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय एटा बाइबल रे निगूढ़ तत्व बाइबल 15टी अच्छी आदि गुरुत्वपूर्ण 15टी निगूढ़ तत्व अच्छी सब मिसिक कहले 20टा अच्छी किंतु वास्तव में आम ठीक भाव पढ़ा चाहती है 15टा अच्छी प्रभुंर इच्छा है कहवाई मु इच्छा करुच्ची भावते ईश्वर को आपण को कौन दे ज्ञान एवं बुद्धि ईश्वर दौरान आपण को ज्ञान बुद्धि नथिले आपण को ईश्वर ज्ञान बुद्धि देव बाइबल गोटे वाक्य ज्ञान बुद्धि विषय बाइबल कहते जाकोब पत्रिका देखते जाकोब पत्रिका 3 अध्याय 15 पद नहीं कि से लिखा जाए देखो 3 अध्याय 15 पद तो ऊर्ध्वर ज्ञान अच्छी जागतिक ज्ञान अच्छी से स्कूल रे जीवा समय पाठ पढ़िबार देखिबार शुणिबार पढ़िबार द्वारा हम पाउछ ईश्वर ज्ञान ईश्वर ज्ञान पाई पार ईश्वर भय ज्ञान रे आरंभ
ज्ञान नौतिले कोटिके आसबार ईश्वर के निकट आस मते ज्ञान दियो बोली जाकब 1:5 पदरे सेमिति लेखा दे जाकब 1:5 लेखा जाइतिबा आके एमिति कहउचंदी दे 1:5 पदरे तुम କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେବେ କାହାରି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥାଏ हां କେବେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଦୋଷ ନ ଧରି ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି अरे देखो ये तुमर गटरे ज्ञान र अभाव थाए ईश्वर मुक्त हस्तर आपण को दब ये मत को ईश्वर को मत ज्ञान ऊर्धर ज्ञान मत दियो बोले जगतिया नाद ज्ञान हमें पाठ पढ़िबारो सुनिबारो पढ़िबा द्वारा हमें पाई पारंदी किंतु ऊर्धर ज्ञान सेमिति पाई परब नहीं कोन करबार अछि से ऊर्धर ज्ञान मागो ଦିଆଯିବ ईश्वर मत ज्ञान दियो तापर कोन ईश्वर को भय कले ज्ञान रे आरंभ ହାଲେଲୁୟା जागत रे ज्ञान रे सब भूली जाइछंदी किंतु ईश्वर गटर ज्ञान नाइ से ज्ञान बुद्धि ହାଲେଲୁୟା ईश्वर दबो नॉलेज ज्ञान दबो नॉलेज दबो बुद्धि के नॉलेज बोली कहे छे तार अर्थ बुद्धि है केते जन कहू छे बापा मां पिला मान कहू छे ई पिला के बुद्धि नहीं बोले तुम ईश्वर को कहले कि नहीं प्रभु ये पिला के बुद्धि दिया बोली ताको ज्ञान नहीं प्रभु बुद्धि नहीं प्रभु तुम मु कौन कर पारबो तुम्हारे पाखरे सब अछि तो मते दिया बोली ईश्वर को कोई थांदा ईश्वर तुमको कर थांदा ହାଲେଲୁୟା कोई ना प्रार्थना करू बुद्धि नहीं बोली कोई कोई पिला मान को कोन करछ हैरान करछ पिला मान कर हृदय में भांगी जाय छ से आजुटार तुम कहो ईश्वर गटार ज्ञान यथेष्ट अछि ऊर्धर ज्ञान ହାଲେଲୁୟା ये ज्ञान प्राप्त पाई बन मन ईश्वर निकट कम जीवा चली जीवा हेलो मो आज शेष करबा पर जैसे समय जाइछि ए बेसी समय ले बोलो नहीं तो बहुत करबा आपण मान को मो आज कोई बड़ा विषय तुम्हें पास जे नहीं आपणकर पाव सब ईश्वर कौन कर क्षमा भाई क्षमा कर लिखा सब पाप गुड़ी मर्जन करते मार्जन करदेव से पाप गुड़ी सब जीशु रक्त तुमको परिष्कार करो बंधु अस जीशु को कोई पार जीशु मु गोटे पापी मत पाप मोर पाप क्षमा करो बोली ईश्वर को तुम कोई पार स्वीकार कर पारिबो कि मोर संगे प्रार्थना करो आपण के ईश्वर आज सकाळ कथा कहंदी ईश्वर को निकट प्रार्थना ये हमारा घर स्वर्गस्थ पिता तुम्हारे पवित्र नाम धन्यवाद करू सुंदर वाक्य देते लगे धन्यवाद अमर सहित तुम कथा कहते धन्यवाद ईश्वर तुम्हें हम को पाप क्षमा देचो से धन्यवाद करू आज वाक्य सुनवा समस्त भाई भौणी मान को तुम्हें आशीर्वाद करो पाप क्षमा पाइबा को समस्त को साहाय्य करो जिस नाम समस्त को पाई प्रार्थना करो से मन पाप मुक्ति पाइबार मध्य दया करो जिसु रक्त समस्त अपराध को क्षमा दौरान से रक्त को समस्त ओडिशा भारत देश समस्त पापी मान पाप को दया कर क्षमा करो प्रभु से मान पाप पाई मु ईश्वर निकट विनत कर प्रार्थना करू समस्त पाप तुम्हें दया कर क्षमा करो से मान को तुम कथा सुंदर वाक्य देते प्रार्थना सुन जीसु नाम रे मागो चिकिदा प्रभु जीसु ईश्वर प्रेम पवित्र आत्मा सौभाग्य तुम मानगर समस्त सहित प्रभु जीसु दुदियान वरिंदो सावर्त्य बंधु आमेन समस्त को प्रेस लो कल की पुण्य तरमेश्वर आमेन।